današnjoj temi ću vam dati jedan izuzetno zdravi recept za sve vas koji želite jesti sladoled, a želite ga jesti na najzdravijoj mogućoj perspektivi. Ovi specijalni sastojci koji budu u ovome sladoledu su nevjerojatno zdravi za vaš organizam, jer napomenuo sam već u nekakvim mojim video zapisima, standardni sladoled kojeg vi konzumirate redovito je jedna od najnezdravijih namirnica što možete zavisiti za vaše tijelo. Međutim, vi uvijek možete ovakvu poslasticu napraviti na zdravim sastojcima, a sve što će vam trebati biti će sljedeće. Sastojci za sladoled su nam 2 zrela avokada, kojeg ćete lijepo prerezati i izvaditi onaj mesnati dio. Treba će nam 1/4 šalice organskog kakao u prahu, treba će nam pola šalice kokosovog mlijeka, 1 mala žličica organskog kokosovog ulja, pola žličice ekstrakta od vanilije i pola šalice meda ili recimo organskog javorovog sirupa. I sve što vi trebate, dakle imamo avokado, imamo organski kakao, imamo kokosovo mlijeko, imamo kokosovo ulje i sami med, sve stavite u jedan blender, sve rekom promiješajte nekakvih 30 sekundi. I ovu izuzetno krasnu masu ćete mi staviti u jednu prethodno pripremljenu posudu koju ćete zatvoriti sa poklopcem i staviti u zamrzivač dovoljno dugo dok se sam sastojci potpuno ne sjedine, ne postanu čvrsti. I onda imate sladoled koji je nevjerojatno ukusan, ja mislim da ćete se oduševiti, a usput je super zdrav. I kada se želite počastiti ovakvom vrstom poslastice, ovo je jedna od onih verzija praktično najzdravijeg sladoleda što možete zamisliti.